Saya Hajara Zaila dan sebelah saya ialah Puan Aisyah Hijana yang memang dikenali ramai Laha. Okay. So before untuk memulakan majlis ini, perkongsian ini, izinkan perkongsian ini dalam dua bahasa untuk memudah cara dalam memahami perkongsian kita ini, insya-Allah dalam percakapan seharian kita ni ya. Alright. Okay. Bismillah. Okay. So hijrah. Okay, tadi bercakap tentang apa ni? Today we talk about hijrah tadi ya. So hijrah secara literal kita ni tahu is meninggalkan from one place to another. Okay. So dalam Islam penghijrahan ini bukan sekadar berpindah ke satu tempat dan ia indah bertujuan untuk melayani sebarang kepentingan material. Ia lebih kepada untuk melakukan perpindahan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan for higher purpose. Okay, so hijrah is a process untuk menjadikan diri ini lebih baik. Okay, so when we move to places, to one place to another, bukan untuk bermaksud mencari keselesaan, tetapi ia bermaksud untuk mencari place persekitaran yang dapat menjadikan kita itu berubah dengan lebih baik dengan environment yang kondusif. Alright. So first question is to Puan Aisyah Hijana kita ni ya. Probably dapat mengongsikan your personal meaning of hijrah dan probably share a little bit of ada barangkali detik-detik penghijrahan and apa yang mendorong Puan Aisyah untuk penghijrahan itu. Testing. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Brunei. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Tapi apa yang Aisyah perasankan, orang-orang Brunei ni is very soft. Ustazah V. This is my Ustazah V. Ustazah V is my teacher dekat sekolah Aisyah di Malaysia. It's very different lah untuk belajar tengok Brunei and Malaysia. Sometimes Malaysia ni dia macam huha sikit. Huha is macam macam over sikit sometimes. Tapi Brunei ni is more macam very soft, very soleha. Macam tu ke? Okay, Alhamdulillah. Thank you so much for Mawa Brunei for inviting me. Alhamdulillah, ini kali ketiga sebenarnya Aisyah datang ke Brunei. And since the first day Aisyah datang ke Brunei, memang Aisyah cinta dan jatuh hatilah dengan orang-orang Brunei. Orang yang sangat baik-baik, orang yang soleha, yang sangat suka membantu, and I think it's a good circle lah bila kita berada di Brunei. Okay, now let me answer the first question berkenaan dengan hijrah. Alright, bila kita kata tentang hijrah, mesti dalam otak kita akan fikir, tak pakai tudung kepada pakai tudung. Lepas tu kepada satu tempat ke tempat yang lain. Sebenarnya hijrah ni ialah kita nak move ourselves to be somebody yang new, yang baru, which benda ni kadang-kadang dia affect kita punya mental, physical, rohani dan jasmani. So it's not only about tudung, it's not only about tempat, but it's about ourselves as a whole. Maksudnya kita ni nak mencuba jadi orang yang baru after semua hardships yang kita dah lalui at the past. Okay, so Aisyah nak share my own story. Okay, I think Ustaz Havi already know. Waktu Aisyah di sekolah di Kisas dulu, Kisas is asrama lah. Asrama sama kan perkataan Brunei kan? Okay, asrama is boarding school. Okay, boarding school in Brunei. So Aisyah selalu datang ke bilik Ustazah Havi yang di depan ni. Aisyah selalu cerita masalah Aisyah. So when I was a kid at 7 years old, jadi Aisyah ni diuji oleh Allah yang mana ayah Aisyah meninggal dunia. Okay, waktu Aisyah umur 7 tahun. And from that, Aisyah memang tak ada father figure in my life. So, tetapi berbeza pula dengan Mak Aisyah, yang mana Mak Aisyah ni pun Allah uji dia dengan sangat hebat lah. Yang mana waktu Mak Aisyah belajar di UK, Mak Aisyah kena macam ada bengkak dekat dia punya tekak. And then dibiarkan dengan it's just bengkak biasa. So bila dia datang dekat hospital dekat Malaysia, it was a cancer, thyroid cancer. Jadi ayah Aisyah ada seorang best friend, yang mana best friend tu memang nak operate lah that thyroid cancer. So masa Mak Aisyah went through the operation, doktor tergunting urat suara. So my parents were lecturers in Malaysia, tapi after ayah dah meninggal, also my mother dah paralyzed kan, dia punya urat suara tu dah paralyzed, memang tak boleh sambung apa-apa dah.
So Mak Aisyah pun terus tak mengajar lah. So since that, Aisyah dengan adik kami tumpang rumah nenek di Kuala Lumpur. Before that, Aisyah duduk di Johor lah. And after that, Aisyah duduk di KL. So bila kita menumpang rumah family ni, sometimes dalam rumah tu kecil je. Ada dalam 5 bilik. Tapi ada 13 orang dalam rumah tu. Ada nenek, ada family Aisyah, family makcik and family pakcik. And kebanyakannya lelaki lah dalam rumah tu. And sometimes Aisyah rasa macam my life is not enough, you know. Because bila Aisyah pergi sekolah, Aisyah keluar daripada sekolah, tengok orang lain parents dia sambut kan. Salam mak, salam ayah. And sometimes I feel like, kenapa aku tak ada ayah? Sometimes Aisyah rasa macam tu. And sometimes bila Aisyah tengok kawan-kawan Aisyah kan, ada rumah sendiri yang dengan family diorang. Tapi Aisyah fikir, ya Allah, kenapa aku tak ada rumah? Kenapa aku menumpang rumah nenek? Dan dengan ramai sepupu lelaki. Sometimes daripada Aisyah kecil pun, dalam satu bilik tu ialah ada Aisyah, Mak Aisyah dan adik. And kami bertiga ni tidur atas katil yang sama. Okay, because I don't have father figure and my mum pun waktu tu ekonomi dia tak stabil. So we really depend on our family yang dalam rumah tu. So makan pun memang makcik yang beli. Sometimes kalau Aisyah bergaduh dalam rumah dengan makcik ke atau anak makcik, memang Aisyah tak dibenarkan untuk makan. You know, waktu tu umur Aisyah dalam 7 tahun, 8 tahun sekolah rendah. So bila Aisyah pergi sekolah, Aisyah selalu rasa macam, kenapa Allah ni is being unfair to me? Okay, Aisyah rasa macam tu. Because my past experience, my childhood memories was so bad at that time. Okay, kena pukul. Sometimes pergi sekolah orang ejek. Oh ni anak yatim, orang ejek macam tu. So sometimes I rasa benda ni macam tak adil untuk Aisyah. Because I was still a kid at that time. Tapi kenapa Allah uji kehidupan itu sampai ke tahap itu? So my life drastically changed after I got married dengan Alif. So Alif ni is a person yang Aisyah rasa satu hadiah daripada Allah. It's a gift from Allah. Yang mana he is a guy yang sangat memahami erti hidup. Yang sangat appreciate his life. Walaupun Alif ni hidup dia lebih kurang sama macam Aisyah. We both are orphans daripada kecil, anak yatim kan. And Mak Alif pula is... kalau di Malaysia tu orang panggil dia sebagai muflis. Maksudnya tak ada duit. Okay, our parents sama, tak ada duit. Tapi Alif ni dia orang yang dia sangat bersyukur dengan kehidupan dia compared to me. So after we got married, kita banyak berbincang lah tentang our past experience kan. And then Alif selalu pesan pada Aisyah. Dia kata, Aisyah, kalau you keep repeating cerita tentang you punya past, semua benda tu dah lepas. Okay, semua benda tu dah lepas. And you tak boleh ubah apa benda pun. Anything, you cannot change anything at all. Benda-benda yang lepas. You tak boleh hidupkan balik ayah you. Okay, orang lain yang ada ayah, mungkin kehidupan dia kadang-kadang pergi holiday dengan ayah dia. Ayah dia support untuk ekonomi. But my mum was not working. Okay, ayah tak ada. So Alif kata, kalau you nak menghidupkan ayah pun tak boleh. You nak elokkan kesakitan you punya mother supaya tak ada cancer pun tak boleh. Because semua benda tu dah berlalu. And you cannot turn back the time to change your past. Tak boleh. So what you can do for now is, you can change the future. You can create your future. Ataupun you boleh ubah hidup you supaya anak-anak tak akan rasa apa yang you rasa. Okay. And sometimes kan, as a human, kita nampak, kita selalu ter-affected dengan kita punya masa lampau. Because kita always minta pada Allah that I want this, I want that. Because we always see the short term. Kan? Kita nak ni, kita nak tu. Macam Aisyah sendiri, Aisyah nak ayah sekarang. Aisyah nak mak sihat. Supaya mak boleh kerja kan, provide a good place for me and my brother. Kita nak minta benda tu, nak minta. Tapi sebenarnya, Allah ni nampak the long term. Okay, kita as a human, kita nampak short term je. Apa yang terbaik untuk kita at that time. Because our pemikiran ni is very limit. Pemikiran kita manusia ni is very limit. Tapi Allah nampak what's the best for you in the future. What's the best for you at the best place and dengan orang-orang yang tepat. And whatever yang sebenarnya Allah dah bagi at the past tu ialah menjadikan kita sekarang. Okay, bila Aisyah banyak berborak dengan Alif benda ni kan, Alif selalu pesan pada Aisyah. Dia kata, Aisyah, look at you now. Kalau contoh ayah you tak meninggal daripada you kecil, mungkin you takkan independent sekarang. You look at you now. Kalau mungkin Allah tak tarik suara mak, suara umi, mungkin sekarang ni you takut nak bercakap. Because pada waktu kecil, bila mak Aisyah tak boleh bercakap kan, Aisyah selalu yang bawa mak pergi hospital. Tahan teksi, tahan bas kan. Waktu tu umur Aisyah dalam 8 tahun. Aisyah, yelah 8 tahun, I still remember. 8 tahun Aisyah tahan teksi. Bagi tahu teksi tu, saya nak bawa mak saya pergi hospital. So daripada kecil memang Aisyah dah train diri Aisyah untuk bercakap. So sekiranya Allah ni tidak memberi ujian pada waktu-waktu yang lampau, mungkin Aisyah takkan jadi independent. Mungkin pada hari ini, mungkin Aisyah takkan bercakap di sini. So actually benda-benda yang lampau itu sebenarnya Allah menjadikan who we are today. Okay?
Mashallah. Alhamdulillah. What an interesting story. I did not know that you were an orphan lah. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was also an orphan, and that what him he that's what tarbiyah yang Rasulullah, and what Aisyah gone through is mashallah. At 7 and 8, kalau kita ni melihat 7, 8 itu, what we say ini berakal, belum lagi berakal. But for Aisyah, she had to go through those untuk to survive. And alhamdulillah, with those things, Allah has menghadiahkan her husband who encouraged her to see things beyond the past. Talking about the past atau like semua orang ada kehidupan lalu. So Aisyah just talk about you punya kehidupan lalu apa itu kan. And there are a lot of people probably here ataupun yang we have our own past that we even don't forgive ourselves. I had a past that I cannot forgive. If I want to change, would I forgive myself? Even my parents couldn't forgive myself. Macam I've heard a lot of people, banyak sudah aku sakiti orang ini. Dapatkah aku berubah? Can I forgive myself? Can everyone around me do yang I've heard atau would forgive me? So for Aisyah, okay, what do you think of these people who they think it's so hard for them to change? Yang macam, because the past is so bitter, yang dorang macam were able to change. What are the chances for them to change? What do you think? Alright, I say Alhamdulillah. Sometimes kan, bila kita hidup pada masa yang lampau ni, dengan attitude kita yang lampau, sometimes kita hurt somebody, right? Kita hurt orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contoh, in my story, pada waktu Aisyah kecil, Aisyah ni selalu bergaduh dengan mak sometimes, okay? Sebab bila dekat sekolah, kita kenal dengan ramai kawan-kawan. So, kawan-kawan kita ni dia ada like complete family. Mak yang cukup, ayah yang cukup. Sometimes Aisyah bergaduh dengan mak Aisyah. And I know I've hurt my mom waktu Aisyah kecil-kecil dulu dengan kata-kata, and kita compare mak orang lain dengan mak kita compare our family dengan family orang lain. So sebenarnya dalam hidup kita ni kan, actually every day is a learning process for us, okay? Today is a process for me and also for you guys, okay? Setiap hari dalam hidup kita ni Allah mendidik kita untuk belajar sesuatu daripada hidup kita. And of course, orang-orang yang kita pernah sakiti pada masa lampau itu, sebenarnya kita still ada chance untuk berubah and ada chance untuk berhijrah menjadi orang yang lebih baik. First thing first, hablum minan nas, maksudnya hubungan kita dengan manusia. Orang-orang yang kita pernah sakitkan dahulu tu, kita kena minta maaf pada dia and proof dekat dia, buktikan kat dia yang kita betul-betul dah berubah. Sometimes ada orang yang dia tak percaya yang kita ni memang dah berubah because kita punya attitude sendiri. Kan, manusia ni kadang-kadang kita minta maaf, tapi esoknya kita buat lagi benda yang sama. Kita minta maaf benda ni, tapi esok kita buat lagi benda yang sama. That's why kadang-kadang orang tak percaya yang betul ke kita ni dah berubah? Betul ke kita ni dah berhijrah? Because you keep repeating the same thing over and over again. So that's why kalau dengan manusia kita ada buat salah, contoh mak kita ke, kawan-kawan kita ke, first thing first, minta maaf dan walk the talk. Walk the talk ni contoh, you kata you minta maaf. Then you have to show people that you are really changing. You betul-betul berubah untuk jadi yang lebih baik, okay? So saya nak share ada few things untuk kita nak ubah diri kita jadi lebih baik. The first thing first is you have to attain self-acceptance. Okay, self-acceptance ni contoh on kita punya past experience. Okay, benda yang dah lepas, you cannot turn back the time ataupun you nak polish balik benda yang lepas. Cannot. So you have to accept it. Okay, apa benda yang Allah jadikan pada kita, sometimes benda tu tak cantik di mata kita ataupun sakit sangat dalam hidup kita. Sakit, dia tekan kita, mentally tortured kan, daripada kecil mentally tortured. Tapi sebenarnya bila you nampak hikmah dia, bila you dah besar, you akan nampak sebenarnya apa yang Allah jadikan itu adalah yang terbaik untuk you. Because Allah beri ni adalah yang terbaik untuk kita. So you have to try to accept kita punya reality yang lepas, try to accept, dan bila kita cuba untuk menerima, yes, apa benda yang Allah buat ni adalah untuk menjadikan aku orang hari ini, dan barulah you akan ada rasa self-worth ataupun barulah you akan rasa love yourself. Baru you akan rasa sayang pada diri yang sebenarnya Allah jadikan benda ni adalah untuk mengajar aku untuk jadi siapa yang aku jadi hari ini. First, you kena ada self-acceptance, terima. Because Allah ni, dia takkan bagi suka-suka. Allah ni bagi mesti ada reason. Allah pertemukan kita hari ni pun mesti ada reason. So you try to accept. Memanglah benda tu sakit untuk kita. Benda tu macam kita tak boleh terima kan. Budak kecil yang macam tu tak ada mak, tak ada ayah, tapi mak tak ada suara.
datang sekolah-sekolah kena ejek, rasa macam tak best hidup. Kita rasa sakit pada waktu itu. Tapi benda itulah yang mengajar kita pada hari ini untuk jadi orang yang kuat. So bila kita nampak ujian dan hikmah, setiap benda Allah jadikan ujian bersama hikmah, barulah kita nampak yang sebenarnya Allah beri kita itu ialah hadiah, bukan ujian, hadiah. Kalau Allah tak jadikan segala ujian tu, mungkin kita tak akan berani. Allah tak jadikan segala ujian tu, mungkin kita ni tak akan jadi seperti mana kita hari ini. So your first thing first is you have to ada self-acceptance kepada apa yang Allah jadikan pada kita. Yang kedua, you kena build self-confidence. Macam mana you nak berubah, macam mana you nak berhijrah. Okay, kadang-kadang kita ni senang terracun oleh kita punya mindset, mindset kita. Kadang-kadang bila kita nak berubah, mesti tak jadi. Dah berubah ni tak jadi, dah berubah tak jadi. Kenapa? Because of our mindset. Dan kita selalu rasa macam, boleh ke aku nak berubah ni? Boleh ke? Boleh ke? Kita selalu yang ada rasa doubt pada diri kita. Rasa gusar. Doubt is apa bahasa Brunei? Ragu. Kita sendiri rasa ragu dengan diri kita. Boleh ke nak jadi macam orang ni? Boleh ke? Kita sendiri pula rasa macam tu. So you jangan jadi toxic pada diri you sendiri. So you have to support yourself, motivate yourself. So this thing is you can ada self-confidence dalam diri you. Bila you ada self-confidence, baru you boleh ada positive mindset. Okay, this positive mindset lah yang akan bawa you, akan push you untuk betul berhijrah dan betul-betul ubah kehidupan you menjadi kehidupan yang lebih baik. And then you kena self-observation. Okay, kadang-kadang setiap orang ni dia berbeza. Okay, kita berbeza, setiap orang ni berbeza. Ada orang dia boleh hijrah cepat je. Okay, ada orang yang tiba-tiba boleh berubah jadi orang yang bagus sekelip mata, ada. Ada orang yang tak boleh jadi macam tu because of the difference in our personality. Ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert. So kita berbeza personality. So kita jangan compare diri kita dengan orang lain. Kalau kita nampak orang lain, oh dia cepat je boleh berubah, oh dia bagus je, kenapa aku tak boleh? No. Kita ada capability kita sendiri. So you have to self-observe yourself. Apa capability kita? Apa potential kita? Berbeza dengan orang lain. Kalau di Malaysia, I'm not sure is this happening in Brunei, tapi di Malaysia memang ada satu budaya yang namanya ialah compare. Okay, kita akan compare kejayaan dengan orang lain. Kita akan compare orang ni lebih baik daripada orang lain. Kita akan compare orang ni lebih bagus, kerja lebih bagus. Di Malaysia memang kita mengamalkan itu. Compare, which is not a good environment lah. Tetapi benda inilah yang merosakkan sometimes ada remaja-remaja punya mental. Because we keep comparing. So that's why kita tak boleh compare. Setiap orang ni Allah jadikan dia special and unique. Ada orang boleh menyanyi, ada orang boleh berlakon, ada orang boleh berceramah, ada orang boleh buat kerja-kerja di belakang. Setiap orang ni different. Dan tak ada orang yang buruk. Tak ada orang yang lemah. Tak ada orang yang perlu kita compare kelebihan kita dengan dia because everyone is unique. Okay? And then barulah kita ada self-improvement, which is lepas you dah tengok self-acceptance, you dah ada confidence, you dah ada motivation, dan you dah observe diri you, barulah you ada self-improvement, which is you tahu apa strategi-strategi yang you perlu buat untuk you nak berhijrah. And strategi kita ni berbeza, ikut pada kemampuan diri kita, and don't ever compare yourself dengan orang lain because Allah jadikan kita ni berbeza, unik, dan setiap orang ni ada kelebihan dia sendiri. Alright? Alright, Alhamdulillah. That was very informative. I like the fact yang the four stages adalah the self-acceptance, the self-confidence, and then self-observation, and the self-improvisation itu. And about the comparing, and I think it's a cultural thing probably in the Malay society, because I think in Brunei pun sama je lah. Like comparing itu is something inevitable. We always compare, especially the kids nowadays, kesian, they're always kena macam lihat kau nak atuk pisai kan pintar, kau belum lagi pintar macam tu. Like, so it's dari damit those comparing itulah, and also as we grow up, not the comparing itu, it's so hard. Macam after you finish your O level, when we have O level, A level, and then we got the results, comparing lagi, and then after comparing, okay, which uni are you going to? Oh, my child is going to having a scholarship, going to the UK. It's like, okay, anakku, okay, sekali marahkan anaknya lagi. Oh, kau tu nak belajar benda-benda ni kau di Brunei saja. So it's like the self-confidence not there. And then after that, habis grad, kerja, belum kerja kerajaan kakak, kerja part time masih. So it's like these things comparing, it's very macam really lah, it affects a lot of youngsters punya mental health right now lah, I would say. And that so yeah, again, I like the fact that yang Allah made us very berbeza-beza, and we should observe ourselves, looking at our own capabilities, our weaknesses, our strength and weakness,
to be improved. Okay, so right. So to continue, okay. So we want this to, okay, you talk about this tadi kan, the change, the how we can improve ourselves. So in psychology, well, and there's a theory of change. I'm not sure apa ni, there's like for change to happen, there's a theory that we have to go through these stages lah, like it's called pre-contemplation. Artinya orang itu yang mau berubah tapi ya ragu-ragu, aku mau berubah ke enggak, kaki naik, kaki turun, kiri masuk ke enggak, keluar ke enggak. So that's pre-contemplation. And then second contemplation is like, yes, I think I'm going to do this. Okay, so ada fikiran sudah macam I want to berubah. And then this preparation. So you are prepping yourself up for apa kan what do you change to be. So you want to pakai tudung, so you go websites tudung malalawa. I want to have Barbie X hijana. So like this, all of this, you know, macam to motivate yourself, to prepare yourself for the penghijrahan lah. And then we've got this action. So is where you, I've got my tudung already, so I'm gonna wear my tudung. So that's already an action. So maintenance is where you you're able to probably wear your tudung the whole time. When you go out apa. And then on top of maintenance, there's also you might go relapse, is where you have this, like you either think to go back kepada keadaan kita ni dulu, ataupun we made changes like, oh aku kan dah bertudung hari ni, macam tu. Those are relapses. So when we change, we might go through the cycles. We might ada yang stay to maintenance, that we might be relapsed. So in terms of penghijrahan, do you think that we go through the stages also? And is there any tips how we can have penghijrahan to be more effective on top of the self-acceptance, self-motivation, self-confidence, self-observation, and the self-improve? Alright, so macam mana kita nak ada hijrah yang lebih efektif? Okay, first thing first ialah kita kena ada self-love and self-care. Okay, sometimes kan bila kita selalu tengok kita punya social media, kadang-kadang orang menunjukkan yang cara kita nak self-love, sayang diri kita, ataupun self-care adalah dengan kita pergi shopping. Okay, pergi tempat yang mahal-mahal, you go shopping, beli branded stuff. Itu menunjukkan yang kita ni sayang pada diri kita. Okay, betul ke? Itu ada ke di Brunei? Contoh ada. Kalau di Malaysia itu memang norm lah. It's a norm in Malaysia. Macam kalau orang stress, okay, habis kerja, okay, jom kita shopping barang-barang yang mahal. Macam tu. Itu menunjukkan yang self-love. So kalau dia beli barang-barang mahal tu, macam dia punya worth tu menaik lah. Diri dia punya worth tu menaik. Okay, dia macam ni. Masa Aisyah awal start the business kan, Aisyah pun try ikut cara macam ni tau. And bila start the business tu, of course lah kan, adalah sikit Allah bagi rezeki sikit. So Aisyah pun pergi beli bag yang macam mana orang lain yang teringin sangat nak beli bag tu. And you all tahu tak, kebahagiaan kita membeli barang-barang branded ni ialah apabila kita masuk kedai, kita pegang bag tu, kita bayar dan kita bawa balik the paper bag. Itu sahaja. The next day, you rasa sama macam biasa. You rasa macam tak ada apa pun. Sebab benda tu bukan yang menenangkan hati kita sebenarnya. Because kita nampak apa yang social media, orang-orang barat kan ditunjuk pada kita untuk rasa ketenangan hati ni, you kena ada rumah besar. You kena ada kereta power. You kena ada beg-beg mahal. You kena rasa macam artis. Itu yang baru rasa ketenangan. Itu apa yang orang barat tunjuk pada kita. Tapi sebenarnya dalam Islam, ketenangan tu bukan diukur dari sudut material. Okay, that's why you nak berhijrah menjadi orang yang lebih baik. You kena faham that you nak bahagia, you nak peace dalam hati, you nak kenal Tuhan adalah bukan dengan material. Tapi sebenarnya ketenangan hati, kebahagiaan ni ialah bila mana kita ada rasa, kita ada connection tau dengan Tuhan kita. Ketenangan tu ialah bila kita ada connection dengan Allah. Okay, after that Aisyah pun slowly Aisyah dah tak beli barang-barang yang macam tu because Aisyah rasa ketenangan Aisyah bukan di situ sebenarnya. Okay, perempuan sebenarnya kita ni banyak diracun oleh barat tau. Barat tunjuk diorang punya model-model, diorang punya artis-artis. Kalau you nak bahagia, you kena ada semua benda tu. You kena mewah. Tapi sebenarnya ketenangan tu bukan di situ. Ketenangan untuk berhijrah tu ialah bila mana hati kita ni betul-betul terikat relationship kita dengan Allah. And satu doa ni satu doa yang sangat powerful. I'm not bukan under Islamik kan?
Bukan dia ceramah Islamik Bukan? Oh, doa je kan? Doa boleh je kan? Dia bukan Quran ke hadis Okay. Okay, because in Brunei kan it's very strict kan kalau nak cakap pasal agama. Okay, macam ni. Ada satu doa ni, yang mana doa ni diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Muaz. Yang mana Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Muaz, Rasulullah ni sangat sayang pada Sayyidina Muaz. Jadi dia kata, Sayyidina Muaz, amalkanlah doa ni setiap kali lepas solat. Okay. So doa ni saya dapat, cerita ni saya dapat daripada Ustazah Amirah Novel bin Jindan daripada Indonesia. So Ustazah Syah, doa ni ialah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila kita amalkan doa ni, kita minta, ya Allah jadikan aku ni ingat pada engkau, zikrika ingat pada engkau, bersyukur kepada engkau dan mudah untuk beramal dengan amalan yang baik. Bila kita keep doa yang macam ni, kita akan rasa satu benda yang berbeza tau dalam hati kita. Kita akan rasa banyak sangat bersyukur pada Allah. Ya Allah, thank you apa yang engkau beri pada aku. Ya Allah, thank you untuk past experience yang engkau pernah bagi pada aku. Ya Allah, thank you engkau bagi aku pakaian seperti hari ini. Bila kita banyakkan bersyukur pada Allah, amalkan doa ni, kita akan rasa hati kita betul-betul tenang, jiwa kita tenang, because kita letakkan sepenuh hati kita ni pada Allah. Because apa benda yang ada dalam hidup kita ni is just temporary tau. Harta kita, your bags kan, kemewahan kita, kecantikan kita, itu semua temporary. Tapi apa yang kekal ialah bila mana hubungan kita dengan Allah ni kita jaga, kita pegang erat, itu yang kekal. So bila you nak hijrah dengan efektif, you kena kenal Tuhan you. You kena kenal apa sebenarnya aim you untuk berubah. Of course, aim kita untuk hijrah ialah untuk kita dapatkan keredaan Allah. In everything that we do, hari ni kan kita hadir, kita pakai tudung ke semua untuk redha Allah. You bekerja semua untuk redha Allah, bukan untuk bos. Kalau kita kerja untuk bos, kita buat semata-mata untuk bos. Kadang-kadang tak ikhlas pun buat untuk bos. Tapi bila kita datang kerja, kita buat tu untuk redha Allah kan, cari rezeki yang halal, buat untuk redha Allah, dan kita akan nampak semua hikmah bila kita bekerja. It's not only for dunia, it's not only for duit, tapi it's for Allah redha. Okay, bila kita nampak macam tu, barulah kita tahu sebenarnya self-love kita dan self-care kita ialah bila kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama. Bila you rasa hubungan you dekat dengan Allah, rapat betul-betul dengan Allah, selalu bergantung harap pada Allah, mudah untuk you nak berubah jadi orang yang lebih baik. Because orang yang lebih baik ini ialah orang yang mana? Orang yang bagus akhlaknya, yang bagus hubungannya dengan Allah. Okay, yang kedua ialah you try to accept the reality. Benda-benda yang dah lepas, you kena try to accept. Memang susah, tapi kita try untuk menerima. Because dalam hidup kita ni, Alif selalu share dengan Aisyah, hidup kita ni macam satu road tau, satu perjalanan. And dalam perjalanan tu kita akan jumpa macam-macam. Kita akan jumpa pokok yang ada duri, kita akan jatuh, kita akan merangkak, kita akan berlari. So dia ialah satu perjalanan yang mana Allah bagi ni adalah bukan untuk kita ni untuk memaksa kita menerima, tidak. Tapi kita as a human kan, kita ni yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan. So kita kena cuba melalui semua tu dengan yang terbaik. Because Tuhan kita, Allah ni, dia tahu mana satu laluan yang terbaik untuk kita. Okay, bila kita jalan jatuh bangun, sebenarnya kita mengajar diri kita untuk jadi orang yang lebih kuat. So kalau datang apa-apa pun yang Allah bagi dalam hidup kita, kita boleh hadap. Okay, Aisyah selalu cakap benda ni dengan kawan-kawan Aisyah. Hidup kita ni macam satu camp, kan? Camp motivasi. Bila kita datang camp motivasi, kat situlah kita kena masuk tanah lah, kita kena merangkak macam askar lah, kita kena marah. And after kita keluar daripada camp tu, kita jadi orang yang tegas, orang yang berani, orang yang boleh hadapi cabaran. So macam itulah kehidupan kita. Kita macam hidup dalam satu camp. Okay, and then kita kena, satu, kalau kita susah nak berhijrah kan, because kita keep, asyik ingat je benda-benda yang lepas. Ini dalam psikologi lah, kita kena guna professional help. Okay, sometimes kan, kita ni takut nak cerita dekat mak ayah kita. Because kita takut mak ayah kita ni marah kita balik. Takut nak cerita dengan kawan-kawan sebab takut kawan-kawan kita judge kita pula. So siapa yang takkan judge kita? Iaitu manusia yang takkan judge kita ialah professional help. Yang mana jumpalah dengan psikologis, jumpa, cerita masalah, bagi tahu. Because psikologis ni dia akan tengok personality kita dan dia akan bagi tahu apa yang baik untuk kita buat dan apa yang sesuai dengan keadaan kita. Okay? Kalau kita tak ada kawan-kawan yang kita boleh yang support kita, dan kita jumpalah professional help. Dan jangan malu. Kalau dekat Malaysia tu memang ramai sangat orang yang malu nak jumpa psikologis. Okay, malu nak jumpa psikologis sebab takut kena judge. Tapi sebenarnya jumpalah, because psikologis ni dia akan tengok personality kita dan dia tahu apa yang sesuai dengan kita. And kita kena reframe negative thoughts kita. Yang akhir sekali kita kena reframe negative thoughts. Bila kita ada past experience yang teruk, kita akan exaggerate things tau. Especially kita perempuan kan, terus kita membesarkan keadaan. Sampai benda tu kecil je kan, gaduh dengan suami, contoh benda tu kecil je, tapi kita besarkan, sebut dia yang dululah apalah. Saja kita macam, kita nak attention kan, nak macam saja nak bagi dia attention kat kita. So kita akan membesarkan
dengan keadaan. Itulah dia perempuan tau. So kita kena reframe balik kita punya apa benda yang kita tengah lalui sekarang. Okay, and then kita divide into small things. Okay, and ini apa yang Aisyah belajar dalam marriage tau. Dalam marriage ni sometimes kita yang perempuan ni suka exaggerate things. Tapi lelaki ni dia punya otak, dia suka focus on solving the problem. So Aisyah nampaklah benda tu in marriage yang Aisyah belajar, okay Aisyah, if you have one problem, you focus on that problem je. You jangan menambah-nambah. You jangan tiba-tiba menambah dengan benda lain, because bila you menambah, exaggerate things, itu yang membuatkan susah untuk you nak make a decision tau. So focus on one thing and solve the problem. Ini cara lelaki yang I think perempuan boleh buat supaya kita ni tak over sangat, you know. Tak over sangat kan sampai kita stres, tak boleh buat apa-apa. Padahal benda yang kecil je pun. Contoh pinggan banyak kat dapur tak cuci. Lepas tu kita fikir, anak aku nakal, suami aku kena tolong pun. Aku ni sibuk lagi. Kenapa you nak fikir macam tu? Cuci je lah pinggan tu. Dah kan, itu je problem dia. Okay. The solving is there, but we just like to think about it lah. And alhamdulillah, I think macam I just want to add on lah regarding macam living macam marriage life with it. Macam lelaki ni looking at solving problems. So I'm a person yang suka baik cakap, suka bercerita. So sometimes I bercerita, and then my husband at the end of the story he will say, masalahnya apa? so it's macam alhamdulillah. I mean, like, I don't exaggerate so much lah. Macam mesti semua ada masalah kan. So it's just men lah and women. So if we kita ni kan jadi perkelahian, boleh jadi perkelahian lah. But it's about accepting, you know, that's part of a puzzle, men and women, that we have to like think about it. And the same with ourselves as again to self-acceptance and self-love and self-care tu yang it's the most important thing is pecah kah? Hello. So, ani lagi suara aku lawa lah rupanya. So with the self-love itu yang penting is kita ni punya relation with Allah. That's the most important thing in this part itulah. And that accept the reality. So what happened, we just have to accept it lah. Something yang we cannot control, something that Aisyah said is just something for us to learn. And then there's when it's so hard for you kita ni untuk macam to go through this perubahan, seek professional help. If there's counselors, there's psychologists, there's Ustazah V, you will meet her later. I don't know whether she charged. Okay. There's also and then there's reframing negative thoughts. And reframing negative thoughts is very interesting, because I would say not to have negative thoughts. Jangan dihilangkan negative thoughts. But reframing is good, because we human is memang katanya ni, we will always have negative thoughts. We are katanya ni lagi sensitive to negative thoughts. But how we manage it is, as what Aisyah is reframing it. Look at it in different view. Compartmentalize it. Okay? So, and going to the next question, I like this what Aisyah mentioned about her husband sharing. The life is a journey. There's going to be berduri-duri, there's going to be bukit, there's going to be potholes yang we have to jalani. So, in a nutshell lah, kehidupan di dunia ini is hard. Okay, to tell a story, I have a niece who is primary 6, year 6, and she said, year 6 ini bikin banyak kerja. And I said to her, life will get harder. I mean, I'm not going to sugarcoat it, little girl, but yes, life is going to be harder. Because, so, again, okay, we're talking about our past. Okay, we talk a lot about our past. Okay, accept that's it. And then there's the present now. And then we're enduring the present. We are probably married here, ada divorcee, single mother, ada yang sekarang ni belajar. So enduring the present that you have ini. And on top of that, we have uncertainties in the future. So there's so many struggles. Then the life is so hard. So how, on top of what Aisha just mentioned, like she shared about like self-acceptance, and then after that, the next one she talked about self-love. How
is there any more tips how to keep ourselves istiqamah from this journey of life of struggles ni? Okay, cara untuk kita nak istiqamah bila kita berhijrah, first thing first, kita kan selalu buka social media, right? Cari idola kita di social media. Okay, sometimes kan bila kita buka social media kita ni, kadang-kadang kita ni follow benda-benda yang kelakar tau, because benda tu buatkan kita laugh, gelak, happy. Tapi kita try untuk improve diri kita, untuk kita follow orang-orang yang boleh membuatkan kita jadi orang yang jadi lebih baik. Okay, bila kita ada idol yang kita selalu tengok, benda tu akan boost kita punya motivation dan kita punya mindset untuk nak jadi macam dia juga. Maksudnya nak jadi orang yang baik juga seperti dia. Itu yang pertama. Cari idola kita di social media yang mana kita nak follow dia punya gerak untuk jadi orang yang lebih baik. Okay? Yang kedua, kita kena ada jadual. Okay, jadual ni macam ni. Ada orang ni dia berbeza-beza tau. Ada orang yang dia boleh berubah tu sekelip mata sekejap je. Tapi macam kita yang mungkin slow kan, nak ubah slow. Dan kita kena ada jadual. Contoh hari ni apa yang kita nak buat. Tomorrow apa yang kita nak buat. Bila kita ada jadual, barulah kita akan jadi orang yang istiqamah ataupun konsisten. Okay? Konsisten. Contohnya apa yang Aisyah boleh kaitkan, Aisyah punya jadual in marriage, Aisyah ada satu weekly plan tau. Weekly plan. So dalam weekly plan tu, contoh hari Jumaat apa yang Aisyah nak buat. So hari Jumaat tu Aisyah letakkan slot muhasabah dengan suami contoh. So kalau dulu now my marriage is around 6 years of marriage kan. Jadi kalau dulu kita banyak bergaduh over silly things tau. Benda-benda yang kecil yang tak apa-apa yang kita gaduh kan. Tapi after 6 years of marriage, barulah kita perasan macam banyak benda yang kita kena ubah ni dalam marriage kita. So I start doing my weekly plan yang mana hari Jumaat ialah hari muhasabah with couple. So pada waktu itulah kita akan berbincang apa masalah yang kita tak puas hati dengan dia. So pada hari Jumaat itu sahaja. So hari Isnin sampai hari Khamis tu ialah hari untuk kita, kalau kita nampak ada yang kita tak puas hati, kita catat lah. So pada hari Jumaat kita bincang, one table bincang and macam mana untuk kita nak ubah. Kita bincang pada waktu tu. So that bila kita buat macam tu kan, Aisyah dengan Alif ni macam kita tak banyak bergaduh over silly things tau. Sebab kita dah bincangkan apa yang dia perlu ubah, apa yang kita perlu ubah. Dia macam ni. Sebelum kita kahwin, kita akan nampak semua benda tu indah saja. Macam perfect saja tau. Tapi lepas kita kahwin, barulah kita akan nampak yang orang ni ada kekurangan, kita pun ada kekurangan. Dan dalam marriage ni adalah untuk kita ni sama-sama mencari kesempurnaan together. Macam tu And then macam hari Sabtu, ada apa yang kita perlu kena buat. Ahad ada apa yang kita kena buat. Dan ada benda yang macam contoh, kita nak ubah daripada kita punya past experience kan. Contoh kita dulu ni tak jaga solat. So, apa yang kita perlu buat today ialah contohnya hari ini pada pukul 20 minit sebelum waktu subuh. Kita dah bangun, duduk atas sejadah. Contoh macam tu. So, cuba kita try untuk buat jadual, cuba istiqamah. Dan benda itulah yang akan menjadikan kita ni konsisten dalam penghijrahan kita. Okay, and then kita kena cari good circle. Okay, bukannya kita kena tinggalkan kawan-kawan kita yang lepas, kawan-kawan yang tak bagus ke, kawan-kawan yang tak berhijrah. Bukan, jangan tinggalkan. Tapi kita improve the circle. Okay, improve kita punya circle, cari orang-orang yang baik untuk bersama-sama. Dan kata Imam Al-Ghazali ialah salah satunya rapatkan diri kita ni dengan orang-orang alim. Because bila kita rapatkan diri kita dengan orang-orang alim ni, itulah yang akan membuatkan kita rasa nak jadi macam diorang. That's why you need a good circle. And then juga always remember that apa-apa yang Allah ciptakan pada hidup kita, Allah tak akan tinggalkan kita. Okay, kalau kita rasa macam terpesong kan, kita rasa macam susah sangatlah nak solat, susah sangatlah nak hijrah jadi orang yang baik. No. Ingat Allah tu always ada dengan kita and Allah always dengar apa yang kita rasa and always dengar doa kita. Walaupun doa kita tu macam kenapa tak capai on the spot, tak capai sekarang. Because Allah itu tahu at the right time. Okay, dengan orang-orang yang betul dan pada waktu yang betul. Okay? Okay, so what we need is a planner. Okay, so plan what you want to do to help to istintaja istiqamah and good circle. And I think that's what we can learn from the penghijrahan of Rasulullah SAW kan juga, how Rasulullah Mekah to Madinah, because for Madinah itu is a conducive environment with orang-orang yang subhanallah yang memang baik, yang memang akan meraihkan Rasulullah, yang akan menolong dalam membangkitkan Islam lah. So it's also what we can apply that is to ourselves juga, is to find place yang a good circle. And kalau macam ni good circle ni, don't be afraid to go to masjid, go to be masjid belia ke, jangan takut karang agak Ustazah V aku makan sama kita, baiji kita ke, macam tu ke. So macam even coming here ni, Alhamdulillah,
probably you can meet up with more good circle of friends around, someone that you are macam Allah kali jodoh bis kita bukan jodoh kahwin lah jodoh kawan, relationship yang akan membawa kita ni ke jannah, yang lebih kita ni lebih istiqamah dalam penghijrahan kita ni. Okay, so I've got actually our time is quite limited, but I will try to slot in questions sekarang towards the end of the itulah. So there's a Slido. So kalau kita ada soalan, kita boleh sana. We will go through and pick up the questions itulah. Alright. So I think the last question I want to ask that okay, we talk about struggles, we talk about the liku-liku kehidupan, but one struggle that we might not realize is social media. Okay, we see social media has very much impact ke arah kita ni, and what Puan Aisyah just said, kita ni kalau boleh cari celah orang-orang yang kita ni yang memfitnahkan diri dalam itu, because honestly kalau kita ni lihat dalam sehari-harian kita ni, we'll mostly on IG or TikTok or on this social media platform, and we might read, and at some point in our life kita ni pun ada rasa low, and we see those our friends who yang belum berhijrah are having the time of their life, partying around, going traveling, buying all these branded goods or things like that lah. So macam probably there's a moment in that low moment kita ni ada this moment, if aku hindi berhijrah, I could have this nice color, shiny hair. I always have wanted this bronzy. So if aku hindi berhijrah, I could have gone there kali macam I could have fun. So we tend to compare ourselves. Okay. So macam I think one mentioned how we do want to prevent this from comparing ourselves with other people and comparing ourselves dengan yang dulu. I could probably happier if aku hindi berhijrah. Now it's so macam berhijrah ni macam there's so many things, there's so many struggles gitu. So what is your take on this, Puan Aisyah? How do we endure this obstacle, and how do we prevent ourselves on top of menambah kita ni punya follow to orang-orang yang seperti Ustazah V or Aisyah Hijana. Okay. Testing. Okay, sometimes apa yang kita tengok di social media tu is not 100% real, because tak ada orang nak tunjuk dia punya struggle kat social media. Semua orang akan tunjuk dia punya happy je. Apa yang dia ada je, yang best-best je dekat social media dia, okay? So, kita ni ialah apa yang kita nak jadi, itu apa yang kita lihat. You are what you see and what you watch and what you hear. So, bila kita tengok social media, kita sendiri yang kena tapis, filter dan pilih orang macam mana yang kita nak ikut, okay? Kalau orang tu kita tengok dia macam too materialistic, then it's better that kita cuba cari ketenangan tu di tempat lain, because memang barat menunjukkan kita benda-benda itu, tapi sebenarnya dalam sirah pun kita tengok kan, Saidina Khadijah ke Saidina Aisyah ke, bukanlah diorang ni menunjukkan kebijaksanaan tu adalah dengan material. Tidak, bukan seperti itu ya. Yang kedua ialah, yang ni Aisyah rasa memang sangat-sangat Aisyah nak tekankan lah, read more and scroll less. Okay, bila kita banyakkan scroll, perasan tak jadi macam otak kita ni, dia macam lembab sikit tau. I don't know if only I feel that way, tapi the more I scroll, I rasa macam hari tu macam kosong tau, macam tak ada benda je. So I start to talk to my team. I cakap, ada seorang Aisyah punya team dekat belakang ni, Hijannah punya team ni, she is master in mathematics. Okay, seorang dekat belakang tu. So Aisyah cakap dengan dia, Aisyah nak buat add maths. Sebab bila kita buat matematik ataupun add maths, kita macam sharpen our mind tau. Mind kita tu jadi macam something lah, macam tiba-tiba jadi macam genius kan. Tapi bila kita scroll phone kita, rasa tak macam hidup kita ni macam kosong.
Macam tak ada apa bila kita scroll tu. So read more, because bila kita membaca, banyakkan membaca daripada scroll, benda itu akan sharpen our mind and kita akan nampak world ni in a different perspective. Okay, so because wanita ni is a madrasatil ula, is a sekolah yang pertama untuk anak-anak. So kalau kita as mothers kan, ataupun future mom, expectant mothers kan, bila kita asyik scroll dan kita tak ada ilmu yang kita dapat daripada situ, macam mana kita nak mendidik anak kita? Because anak ini adalah generasi kan, dia akan masuk sekolah, dia akan ajar pada kawan-kawan dia pula, dan dia akan bawa influence pada kawan-kawan dia. Jadi kalau dekat rumah kita ni bawa influence yang tak baik untuk anak-anak kita, because kita sendiri yang tak mengajar diri kita, kita sendiri yang tak ada ilmu kan, kita asyik scroll je. So tak baik untuk anak-anak kita. Okay, always remember ialah al-ummu madrasatul ula. Wanita ni ialah sekolah yang pertama kepada anak-anak. So kalau kita rasa macam kita tak ada nak buat apa, then read more. Because the more you read, the more you akan dapat ilmu dan kita punya action pun akan berbeza. Okay, yang paling penting cara untuk kita nak elak daripada social media ni ataupun diracun oleh social media ialah you kena always ada positive mindset. Maksudnya apa mindset you? You nak tengok siapa? You nak jadi macam apa? Jangan senang diracun. Walaupun perempuan ni macam kita senang kan terinfluence dengan social media. But social media tu is not reality. Because sometimes orang tunjukkan kemewahan semata-mata, kebahagiaan tu dengan kemewahan. Tapi sebenarnya itu tidak. Itu apa yang barat ni cuba nak racun kita sebagai orang Islam. Well, it's not good. Okay, Rasulullah tak ajar kita macam tu. Rasulullah tak ajar kita nak bahagia tu adalah dengan mewah. Tidak. Rasulullah ajar kita bila kita nak bahagia tu ialah bukan dengan social media tengok benda-benda yang mewah. Tapi ialah dekat dengan hubungan kita dengan Allah, insyaAllah. Thank you for the read more and scroll less. Okay, I think, yeah. So macam, don't forget to buy her books. Okay? Alright. Alhamdulillah. So, I mean, social media is very impactful lah. I would say macam, not just for Ketani, as an adult, especially kids juga. So macam, I think kalau yang ada kids sedang sekarang ni, all this like Mr. Beast. I want to be like Mr. Beast. I don't know, do you know Mr. Beast? Apparently he's angguk. He's there. Like macam my boy, he's like, I want to be an influencer. Oh my gosh, influencer. I hope influencer like Aisyah Hijana, right? So it's dramatic. It's quite, social media is dramatic. And I think if I'm mistaken, it's also more lakonan jua. It's all about content. And right now, influencers pun ada content fatigue, right? Like having it's all, who wants to show yang kamu Ketani marahi anak-anak. We don't show that. Even if I'm not mistaken, there was this artist, siapa namanya ni? Hanizalika. She was kena puji oleh this media. Hanizalika bagusnya mendidik anak secara lembut. Like, siapa kan melihatkan ni singa kan dalam media sosial, right? I mean, every mother, I believe every mother mesti ada pernah termarahi anaknya, So, we don't want to show people our bad side. We always want to show people our good side, all right? So, try, jangan Ketani, ter-influence lah with media social ni, so inshallah. So right now with the Q&A session, I'll try my best to get enough questions, but I'll take the highest poll lah. So how to deal with trust issues? Sebab people nowadays are scary dan banyak kali kena backstab sampai takut or nak kenal or kadang cakap dengan orang baru. It's hard for me sometimes. Do not switch on your social media. Okay, how to deal with a trust issue. Okay, dia macam ni tau. Kita jangan letakkan sepenuh kepercayaan dan pengharapan kita kepada manusia. Because sometimes kita always rasa that kita mengharapkan manusia ni. Kita mengharapkan kawan kita, mengharapkan suami kita, mengharapkan isteri kita, mengharapkan orang-orang yang ada sekeliling kita. Sedangkan
Sepenuh pengharapan 100% tu ialah letakkan pada Allah. Human macam kita ni full of imperfections. Kita ni tak perfect. Walaupun kita nampak baik sangatlah, tapi mesti ada dia punya sikit-sikit yang tak perfect dia tu. Okay, manusia ni tak perfect. Sometimes kita cakap dengan kawan kita kan, janji tahu jangan bagi tahu orang. Esoknya semua dah tahu dah. Sebab sebab itulah manusia. Dia macam dia janji dengan kita tak nak bagi tahu, tapi rupanya bila orang lain pujuk dia akan bagi tahu juga. Okay, so jangan mengharapkan sepenuh kepercayaan kepada manusia. So bila you rasa macam ada trust issue, dan haraplah sepenuh pengharapan tu kepada Allah, because Allah adalah tempat yang terbaik untuk we keep the secret. Okay, Allah adalah tempat yang terbaik untuk kita mengharap sesuatu. So jangan mengharapkan manusia lah, itu yang pertama. So macam mana kita nak deal dengan trust issue? Kalau contoh kita dekat sekolah ke tempat kerja, memang kita akan take a long time lah untuk kita nak percaya pada manusia. Tapi slowly bila kita rapat dengan kawan kita kena ada ni tahu, ada gap. Ada gap, still kena ada gap. Benda yang mungkin kita rasa tak perlu untuk share, dan kita keep it to ourselves. Benda yang macam tu privacy, dan we keep it to ourselves. Okay, sebab kita tak nak kita bagi tahu orang, takut benda tu tersebar dan benda tu mengaibkan diri kita pula. Okay, so hanya bagi tahu apa yang perlu sahaja. Okay, kalau kita nak perlu bercerita, dan cari kawan yang betul-betul kita percaya betul. Ataupun kalau tak percaya dengan kawan-kawan, dan cari orang yang tak kenal. Contoh macam psychologist, kita tak kenal kan, so kalau dia cerita pasal kita ke orang lain pun tak kenal siapa dia tu kan. So then it's better that kalau kita nak bercerita tu, cari pada psikologis ataupun kawan yang betul-betul percaya. Ataupun kalau tak nak dengan kawan, tak payahlah dengan kawan. Takut ada satu sekolah, satu kawasan kejiranan, satu social media tahu. So kita cerita sebenarnya kepada Allah. Okay, because manusia ni dia tak perfect, full of imperfections. Okay, manusia ni memang tak perfect. Kalau kita percaya dekat dia pun, one day dia akan tinggalkan kita. Suami kita yang kita sayang, dia akan tinggalkan kita. Isteri kita yang kita sayang akan tinggalkan kita. Anak-anak kita pun one day akan tinggalkan kita. Okay, semua orang akan tinggalkan kita. The only one yang akan stay dengan kita ialah diri kita sendiri. Okay, manusia ni sangatlah tidak perfect. Memang Allah menciptakan manusia ni tidak perfect. We have to accept that. Okay, so siapa yang paling perfect? Allah. That's the only one. Allah paling perfect. Okay. We can always trust ourselves 100% and Allah SWT 100%. Because we know yang ada tu memang ketani. Ketani yang ketani tahu je ada Allah SWT. And other people, you can jangan buat 100% lah, you know, no matter your husband ka, your parents ka, you know, your trust is mostly 100% is to Allah SWT, and to know who you are. It's who you are lah, pernah. So yes, okay. So next question is okay, so the next question is, as a mother of two and also sebagai seorang usahawan, how do you keep your mental health on track? How you manage your time dengan kerja dan family? Okay, so Aisyah rasa mungkin benda ni kita boleh amalkan sama-sama. Yang first ada jadual tadi, weekly plan. And in my weekly plan tu, Aisyah memang ada me time. Kena ada me time. Okay, sometimes I'm very grateful that I have husband yang understanding. So dia akan bagi Aisyah punya me time. So dalam me time tu kita akan buat apa yang kita nak sahaja. Okay, all of us we need our me time. Kita tak boleh push diri kita untuk bekerja sahaja. Do the best for husband, do the best for kids. Tak boleh, because kita ni manusia. Allah jadikan kita ni, kita bukan macam robot tau. Kita bukan macam robot yang ada bateri, yang kalau dah tak elok tukar bateri. Tidak. Kita ni manusia. Kita ada emotion, kita ada personality, kita ada experience yang boleh membentuk diri kita. So you need me time lah. Also yang kedua, for my mental health is Aisyah selalu take time for myself. Sometimes kan I do feel sad. I also have problems juga. Tapi apa yang I buat, I akan take time for myself. Okay, bagi space pada diri kita. You jangan push. Contoh macam you ada satu masalah, and then you push yourself. Tak pula, abaikan je. Jadi macam Aisyah Hijana, jadi macam ni, jadi macam Dr. Harlina, jadi macam Hanizalika, jadi macam dia. No, you cannot push yourself to be like that, because we are all different. Okay, so apa yang you kena buat ialah bagi space pada diri kita. Bagi space and do whatever you like. Contoh you suka jalan-jalan, go to nature, then go to nature. Do what you like at that time. And after you dah okay, baru you boleh susun balik you punya problem, and apa strategi you to face that problem. Okay, bagi space pada diri you. Itu paling utama, bagi space, and don't push yourself to be like other people, because all of us are unique and we all are created to be different. Okay? Alright. I just remembered pasal tadi yang you mentioned, like if you have someone you want to talk to about psychologists. So psychologists are liability or counselors. So if they break their confidentiality, you can sue them.
Okay. So sorry. So yeah. Okay. 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 All right. One last question. Okay. So we get one more last question. Okay. So tadi ini about trust issues. Okay. How do you develop trust with your husband? Trust. Okay, I nak share my journey in marriage. Okay, my husband is at the back. He's from Kelantan. Abang, hi seorang. He's from Kelantan. Kita berpisah sekejap because dia dekat Pesta Buku Kelantan and I fly to Brunei and Alhamdulillah we're together now. Okay. Aisyah cerita sikit masa my first awal-awal marriage tu. Actually, masa Aisyah nak berkahwin dengan Alif, Mr. Alif, suami Aisyah. Actually, itu bukan kehendak Aisyah. Okay, memanglah kehendak Allah kan, tapi bukan kehendak kita pada waktu tu. Okay, tapi Alif ni dia cuba dekat dengan Mak Aisyah lah. So Aisyah bagi dia 2 soalan untuk dia jawab dan rupanya dia boleh jawab soalan tu dan Aisyah pun berkahwin dengan dia. Tapi sebelum Aisyah kahwin dengan dia tu, Aisyah dah baca, Aisyah yakin dengan satu kata-kata Allah. Yang mana Allah kata, kahwinilah hamba-hamba saya di antara kamu, kalau mereka tu miskin, Allah akan tambahkan dengan kekayaannya. Aisyah percaya dengan benda tu. Because masa kita awal kahwin, kalau siapa-siapa yang follow Aisyah daripada dulu, we have nothing. We have nothing. Kita tidur dalam store, di rumah nenek tidur dalam store yang kita tutup dengan langsir. Kita tak ada pintu tau. Store tu dia just macam terbuka. Store yang terbuka. Ada basikal, ada buku-buku. Lepas tu ada space lah sikit untuk letak tilam tidur. So kita tidur di tempat itu. Dan tak ada pintu tau. Aisyah dengan Alif tutup dengan langsir. Tirai langsir pada waktu itu. So we have nothing. Tak ada apa waktu itu. Dan memang Allah beri dengan segala kurniaannya because kita memang meletakkan sepenuh tu kepada Allah. Walaupun pada waktu itu, Alif ni is a student. Sometimes, zaman sekarang, mak-mak kita kan, bila anak perempuan nak kahwin, mesti kita risau kan? Macam, laki ni boleh ke provide untuk anak aku ni? Boleh ke jaga anak aku ni? Boleh bagi duit ke untuk nak makan? Ada rumah ke? Ada kereta ke? Itu apa yang ada dalam pemikiran mak-mak kita zaman sekarang kan? Tapi kan Nabi kata apa? Nabi kata, kalau datang seorang lelaki yang baik ilmu agamanya, faham ilmu agama, kahwinlah. Maka Aisyah percaya yang Alif ni memang ada ilmu agama dan Aisyah percaya dengan hadis Nabi tu, percaya dengan kata janji Allah itu dan Aisyah pun kahwin. Alhamdulillah, dan bersama dengan redha ibu juga ibu Aisyah redha dia, dan alhamdulillah memang Allah buktikan sungguh janji Allah pada waktu itu. So macam mana Aisyah build trust dengan Alif ialah after the marriage. After the marriage, kita banyak bercakap. So kalau you nak trust dengan seseorang, you kena selalu berada dengan dia, you kena bercakap dengan dia selalu. Bercakap, share you punya experience, share everything. Macam kita dengan best friend kita, kan banyak bercakap dengan dia, barulah kita trust kita punya best friend. Tapi kan, the only one yang you boleh trust sebenarnya ialah kita punya spouse. Because kalau kita share dengan best friend kita, sometimes bila kita dah putus kawan, benda tu akan share pada orang lain, akan share pada orang lain. Tapi spouse ni, dia tahu baik buruk kita. Sometimes mak kita pun tak tahu kita buruk. Tapi spouse kita tu, dia tidur sekatil dengan kita kan. So dia tahu segala buruk baik kita. So the only one yang betul-betul orang yang kita rasa boleh trust mungkin ialah spouse kita. Sebab dia lebih tahu keburukan kita berbanding daripada mak ayah kita. So macam mana I build trust to my husband, yang first kali I percaya janji Allah yang Allah akan bagi. Dan memang Allah memberi kebahagiaan itu ialah selepas kami berkahwin. Contohnya because kalau you guys nampak kan hidup Aisyah ni, dulu Allah bagi macam-macam ujian. Dengan tak ada ayahnya, dengan mak sakitnya, kat sekolah kena mentally tortured, kat rumah kena pukul sometimes kan. Dan lepas kahwin, Allah ubah 100% tau. Aisyah nampak Allah ubah 100%. Dulu Aisyah ni dengan mak Aisyah pergi mana-mana naik taksi, naik bas. Tapi sekarang Allah ubah, maksudnya kita ada kereta. Dulu Aisyah pernah doa pada Allah. Aisyah kata, ya Allah, kalau lepas kahwin kau bagi aku duduk rumah setinggan pun tak apa. Sebab Aisyah memang tak ada rumah. Rumah setinggan tu macam, Tahu kan? Faham kan? Rumah setinggal lah. Rumah yang macam tepi jalan tu pun tak apa, asalkan ada rumah. Tapi Allah membalas doa tu dengan balasan yang lebih baik. So bila kita percaya pada janji Allah ni, memang Allah tunjukkan sungguh.
So you memang kena ada dalam hati you, memang you kena betul-betul yakin that Allah akan bagi. Okay, yang kedua, how I trust my husband is banyakkan bercakap dengan dia, banyakkan borak, spend time together. So benda itulah yang akan build trust. Okay, so mungkin ada yang nak berkahwin tapi tak tahu sama ada itu adalah lelaki yang terbaik untuk kita ataupun tidak, dan banyakkan meminta pada Allah. Ini doa Aisyah daripada kecil, daripada Aisyah tak ada ayah kan, so daripada kecil ini memang doa Aisyah, ya Allah, berikanlah aku suami yang boleh jadi ayah dan jadi suami yang terbaik di dunia dan akhirat. Akhirat you jangan lupa. Because sometimes kita, yang lelaki yang terbaik di dunia ni ada ramai. Lelaki yang ada rumah, ada kereta, ada duit, memang ramai. Tapi kita nak lelaki yang bukan saja terbaik di dunia, tapi kita nak lelaki yang terbaik di akhirat. Yang maksudnya kita boleh masuk syurga sama-sama dengan dia. Okay, so amalkan doa ni. Yang mungkin belum berkahwin boleh amalkan. Berilah suami yang terbaik untuk dunia dan untuk akhirat juga. Alright? Thank you, Aisha, for that. Probably next time we might invite her for marital course lah, premarital and postmarital. So one last question. Kalau ada masa lagi, we try one more. We have one more last question. Tapi after this, if there's ada lagi question, poll sajalah so that I know which one you would like to answer. So, how do you forgive and accept yourself after committing sins and selalu kembali terjebak to the sins? Okay, I remember one thing masa Aisyah ke pondok Baitul Qura dekat Melaka. Kalau dekat Malaysia ni kita banyak pondok lah macam tahfiz kan. So apa yang Aisyah buat bila Aisyah ni dah buat banyak dosa, contoh kan, kita manusia ni kita tak boleh lari daripada dosa. Sebaik mana pun dia, ulama ke guru ke, dia mesti akan ada buat dosa because we are all humans. And manusia ni memang akan buat dosa. So apa yang Aisyah buat, okay, after solat you jangan terus bangun. Kalau you terus bangun pun dalam hati you kena always bercakap. Hati you always bercakap. So apa yang Aisyah buat, setiap kali habis daripada solat, Aisyah akan minta Allah satu. Aisyah minta, Ya Allah, Engkau terimalah segala amalan apa yang aku buat. Dan Ya Allah, Engkau jadikanlah aku ni tak menzalimi pada orang lain. Because sometimes bila kita buat dosa tu, kita akan zalim pada orang lain, you know. Dan orang-orang yang terzalimi ni, doa dia Allah angkat. So kita takut untuk zalim orang sebab orang-orang macam ni ialah kalau dia doa pada kita, Allah angkat doa tu. So kita tak nak anything yang harm jadi pada kita disebabkan doa orang lain. Okay, so always doa, Ya Allah, jadikan aku ni tidak menzalimi pada orang lain. Okay, sometimes dalam marriage kita akan sebelum tidur kita akan borak dengan suami, right? Ataupun kalau kita dekat asrama kan kita akan borak dengan kawan-kawan. Tapi bila masa kita borak dengan Allah? Jarang. Sometimes after solat kita cepat-cepat nak kena pergi kerja, cepat-cepat nak pergi sambung belajar. So sebelum tidur masa you baring, I think dalam psikologi tu ada satu kan, diagnosis ke? Bukan. Yang bila kita baring, kita macam suka bercerita bila kita baring. Dia macam, I don't remember lah the term. Tapi bila manusia ni berbaring, kita macam dalam keadaan yang khayal. Right? Yeah. Bila sebelum kita tidur, kita akan think a lot tau. So bila kita baring, cuba kita fikirkan balik apa yang kita buat pada hari tersebut, and then for tomorrow kita azam and motivate ourselves to not doing the same thing. Jangan repeat the same thing. So manusia ni bila dia baring sebelum dia tidur, dia akan banyak berfikir, and benda tu dia akan lebih tenang berfikir sebelum dia tidur tau. So sebelum you tidur, you kena always tengok, okay, hari ni apa dosa yang you buat. Esok you motivate yourself untuk jangan buat benda yang sama. Okay. Also kita banyak akan bercakap dalam hati kita, Ya Allah, hari ni aku buat dosa ni. Ya Allah, esok aku tak nak buat lagi. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk aku tak nak repeat the same thing. Sebelum tidur maafkan orang, yang pertama. Yang kedua, cuba kita revise balik the whole day apa yang kita buat. Mungkin ada yang kita buat Allah marah mungkin. So kita cuba revise dan esok kita jangan repeat the same thing. Kita ni jangan berlawan dengan orang untuk siapa paling hebat. No, jangan berlawan because tak ada siapa yang akan menang. Tapi you berlawan dengan diri you sendiri daripada semalam dan esok. Okay, kalau hari ini you tak baik, then esok insya-Allah cuba untuk jadi lebih baik. Alright? So I think the most important thing is sebelum tidur, you revise balik apa yang you buat on that day, and then you motivate yourself to not repeating the same thing for the next day. Okay?
Okay, Alhamdulillah. That was the last question. However, the question yang belum terjawab di Slido, we will record all the questions, and inshallah we will have Puan Aisyah Hijana to answer later lah, either from a video or in a writing form. So just keep updated through our IG Mawar. So jangan lupa follow, okay, subscribed. Okay. Okay. So Alhamdulillah. It was a very interesting perkongsian lahat tadi ya. Yeah, so 3 minutes wrap up from Puan. Alright, so as a wrap up from Hijrah is, okay, first thing first yang kita tahu apa past experience kita tu, dia ialah segala ujian yang Allah berikan pada past experience adalah untuk membentuk siapa kita sekarang. So, jangan lihat segala ujian yang Allah bagi tu sebagai harm kepada diri kita. Macam Allah benci diri kita ke, Allah nak bagi tu sebab Allah tak suka kita. No. Tapi ingatlah semua ujian yang Allah bagi tu sebenarnya Allah sayang pada kita dan Allah nak jadikan kita ni orang yang terbaik in future. Because semakin banyak ujian yang Allah bagi pada seseorang tu, semakinlah orang tu belajar untuk jadi orang yang baru, untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi. So bila kita nampak benda tu in a positive way, insyaAllah dia punya outcome pun positif. Tapi kalau kita nampak benda tu in a negative way, benda yang negatif je kita nampak, Allah benci, Allah tak suka, Allah ini, Allah itu, dan kita akan dapat benda yang negatif lah. Dan kita tak boleh nak push ourselves untuk jadi orang yang lebih baik because kita nampak semua benda yang Allah buat tu semua negatif. So that's why we have to look at it in a positive way and we turn it into a positive way juga in the future. Okay, all the best to you guys. Kita semua ni berhijrah kan, berhijrah untuk jadi manusia lebih baik. InsyaAllah kita doakan agar kita semua ni boleh jadi wanita yang terbaik dunia dan akhirat dan masuk ke syurga tanpa hisap. Okay, masuk syurga tanpa hisap. Itulah doa yang paling kena doa selalu. Sebab kita takut kan kita ni banyak dosa. Kalau Allah hisap dosa kita ni, Masya Allah, tak tahu kita ni lepas ke tak masuk syurga. So kita minta, Ya Allah, jadikanlah kita ni wanita-wanita yang mana kita mati dalam keadaan yang terbaik dan kita mati dalam keadaan yang Allah redha dan masuk ke syurga tu tanpa hisap. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Okay, Alhamdulillah. Yang penting kita ni mesti sentiasa berdoa lah. Every step what we do, jangan lupa berdoa yang terbaik and supaya kita ni tidak menzalimi orang lain. That's it. InsyaAllah, I'll pass the mic back to the MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.